धेनु विवायति पुसासं जहवाय सर्व प्रवयाम जिहाना प्रवाण पश्री सतेना ब्रह्मस सर्जरि व्यवसाह शिरसेसाः ओमृधानो दिव्यो अरतिं पृथिवी वैश्यानव अमृता जाताम् अग्निं कविं समाज मदितिं जानाना मासाना पात्रं जनयन्त देवाः मध्याभ्यां भूषर्षिकाय परमाणिते परमणा छादयामि सोमस्त्व राजा मृतनानोपस्तान् ओरोर्वर्यो वरुणस्ते पुनस्तु जयनन्त्वानुदेवा मदन्तो अनामिकां हों कवचाय हों ओं प्रमुञ्च दण्डनस्तु यो रत्न्यार्ज्यां याश्च ते हस्तैः सवापराता भगवो भव कनिष्ठाभ्यां भूषान् चंडी यज्ञ चंडी पाठ मानो नस्तु केतरे मानो आयुषि मनो गोसु मानो अस्य सूरिरिषः मानो विरान् रुद्रा इत्यादि ग्रहजनित पीड़ा भिन्न भिन्न कार्यक्रम करवाने हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938774183। हमारे पास ट्रेंड टेक्निकल कोऑर्डिनेटेड वेल ट्रेंड पंडित रहते हैं जिन कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन के भिन्न भिन्न समस्याओं से मुक्ति और शुभ फल प्राप्ति जीवन के सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण हेतु भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली निर्माण हेतु संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ग्रहजनित समस्या से निवारण प्रशमन हेतु भी समस्या हेतु समाधान हेतु संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 91387741। ओम नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय पीडुते अतो यस्य सत्वानहन्तभ्यो करं नमः। ओम प्रमुदितधनु पानी धार रहबार कथा पानी धार रहबो से आंगुलीटा हट ए आंगुली बतेबो ए आंगुली लागिबोनी ए आंगुलीटा लागिबोनी बतेबो से हाथ छुबोनी बा हाथ नहीं बताओ तुम तो बताओ ठीक से आ लिंग ऊपर ही पानी पड़बो आर हाथटा हलबो नहीं कोई के हाथ को सपोर्ट दबो आर हाथ को मनरे प्रार्थना करबो कि मोर काल सर्पदोष निवारण हो मन भल रहू मते भल पाठ हो मोर जीवन में उन्नति हो ग्रहजनित समस्त पीड़ा दूर हो ये भलिया मनरे भावना करिकी ओम नमः शिवाय कहिकी शिवंकर उपरे दुग्ध क्षीर स्नान करूछ बुझियला। डायरेक्शन देखो केमते से धारा फटिबोनी केमते दिया जीवो से तुम लाइट जळुछ देखो मोबाइल नमो नमो रुताय गवदिने क्षेत्रानमदे नमो नमः रुताय हन्देवनानमदे नमो नमो रोहिताय नमो रोहिताय समदे रुत्यानमदे नमो नमः भवन्तय के पारिवत्कृत्या औषधीनामदे नमो नमः मंत्रिणे वाणिजाय सत्यानामदे नमो नमः उजेय घोषाय कंदय पदिनामदे नमो नमः कृष्णाय दया नमः ओम कृष्णाय दया धावदे सत्वानामदे नमो नमः सामानाय नित्यादिने आद्यादीनामदे नमो नमः निसंगिने गुगुवाय सेनानामदे नमो नमः निजरवे परिजराय रण्यानामदे नमो नमः वंशदे ओम नमः वंशदे परिवंशदे सायुनामदे
धावनेभ्यश्च नमो नमः नमस्तेभ्यः धावभ्यश्च नमो नमः सभाभ्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः नमोतेभ्यो स्वपतिभ्यश्च नमो नमः आद्यायिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च नमो नमो गुणाभ्यः संवृद्भ्यश्च नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमः वादेभ्यो पदपतिभ्यश्च नमो नमः वृत्तेभ्यो पदपतिभ्यश्च नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः ओम नमः सेनानीभ्यश्च नमो नमः रथेभ्यश्च नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतुभ्यश्च नमो नमः महद्भ्यो अर्भ्यश्च नमो नमः ओम नमः दैत्येभ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः परमारेभ्यश्च नमो नमः नीतादेभ्यः बुद्धिस्तेभ्यश्च नमो नमः सोनीभ्यः मृगयुभ्यश्च नमो नमः स्वभ्यः ओम नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यः नमो नमः भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपते च नमः नीलग्रीवाय च नीलकण्ठाय च नमः कपर्दिने ओम नमः कपर्दिने च वृत्तकेशाय च नमः सहस्राख्याय च तत्त्वधनाय च नमः गिरिशाय च गिरिशयाय च विष्टाय च नमः विष्टमाय च तेषुमते च नमः हर्षाय ओम नमः हर्षाय च वामनाय च नमः भगवते च प्रत्यते च नमः वृद्धाय च प्रबुधये च नमः अग्राय च प्रथमाय च नमः आसवे च आदिराय च नमः सिद्धियाय च नमः दिव्याय च पुण्याय च वसन्याय च नमः नादिर्याय च दिव्याय च ओम नमः जस्याय च गणिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च पराजाय च नमः मध्यमाय च प्रकल्पाय च नमः जगन्याय च पुण्याय च नमः सूर्याय ओम नमः सूर्याय च प्रतिसर्याय च नमः याम्याय च गैव्याय च नमः लोकस्याय च वसन्याय च नमः उर्वराय च कल्याय च नमः वन्याय च ओम नमः वन्याय च कस्याय च नमः प्रसवाय च प्रतिप्रवाय च नमः आसुसेनाय च आसुरथाय च नमः सुराय च कविन्दिने च नमः बिन्मिने ओम नमः बिन्मिने च कवचिने च नमः वर्मिणे च वरुदिने च नमः सुरताय च सुतसेनाय च नमः नमो दुर्गाय च अनन्याय च नमः दुर्गवे ओम नमः दुर्गवे च प्रमुखाय च नमः निदंगिने च श्रुतिमते च नमः शिक्षणे च आयुधिने च नमः सायुध्याय च सुदनने च नमः सुत्याय च वत्याय च नमः गत्याय च नित्याय च नमः भल्याय च सरस्याय च नमः नाद्याय च वैकुंठाय च नमः गोप्याय नमः गोप्याय च वट्याय च नमः मित्र्याय च तस्याय च नमः मेघ्याय च विदित्याय च नमः वर्त्याय च वर्त्याय च नमः वात्याय ओम नमः वात्याय च रस्याय च नमः वास्तवाय च वास्तुपाय च नमः ओमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः संगवे ओम नमः संगवे च पशुपते च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रवदाय च वीरवदाय च नमः अंत्रे च हन्यसे च नमः भूतेभ्यः हरिकेशेभ्यो नमः ताराय नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः वर्णाय च वर्याय च नमः प्रकरणाय च उत्तरणाय च नमः सिद्धाय च गुल्याय च नमः सस्याय च भैयाय च नमः सिगत्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाय च नमः हिमशिलाय च ग्रहणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्ते च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः प्रज्याय ओम नमः प्रज्याय च गुस्याय च नमः सर्प्याय च नमः गैहाय च नमः हृदयाय च नमः निमिषाय च नमः काट्याय च घोरिताय नमः सुस्याय ओम नमः सुस्याय च हरियाय च नमः पांगुंध्याय च रजस्याय च नमः लोप्याय च नमः उर्वयाय च सुभ्याय च नमः पर्ण्याय ओम नमः पर्णाय च पर्णसुद्धाय च नमः गुरुमाणाय च विघ्नाय च नमः आदित्यते च प्रकृत्यते च नमः सूर्य रणस्वभ्यश्च नमो नमः वैकरिकेभ्यो देवानागो मूर्तयेभ्यो नमः विजयेभ्यो नमः विष्णुभ्यो नमः आदिहरेभ्यः
देखो तो बाहर जी कि नहीं ठीक से धारो हबार कथा गुटे धारो चलबार कथा धारो खंडित नहीं हो तेभ्यो नमस्तु धारोटा बाहर जी ना खंडित नहीं हो कथा कंटिन्यू करबार कथा धारोटा ओ नमस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये समनमितवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतितीर्थसु नीतिदशो ऊर्ध्वा तेभ्यो नमस्तु नवन्तु तेन मुरयन्तु ते यस्मो यस्य न देस्ति तं वेदां गम्भे दद्मः ओम नमस्ते रुद्रमण्यवौततये तवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः या ते शिवतं भार पापकासी तया नस्तमया सन्ता गिरिसन्ता वीताकसिः यामि सुगिरिसन्ते विवर्तस्वे श्रीवागिरिसन्तु विमांसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा गिरिसाक्षावदामसि यथा न सर्वमि जगत् सुमनासत् अद्य वदविमुक्ता प्रथमोदेव्यभिकस्वाहिकस्य सर्वाजम्ब सर्वाचार्धान्यो अकारे पराशुवा सूर्यताम्रवर्णौतमभूतमङ्गलः एतेन रुद्राविषदिषु श्वेताः सहस्रशो वैशाखमेढयेमहे ॐ असूर्यवसवति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अभिसन्दहायः सदृष्टमुडयातिनः ॐ नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय नीडुसे असूर्यस्य सद्वाणहन्त्यकेभ्यः कर्मः समुञ्चतन्नस्मै मोभ्यरार्थिवर्ज्यां यास्यते हस्तैतवः पराता भगवोपा ॐ विद्यं धनः कपटिनो विसर्य बाणवागमुदा अनेसन्यसस्य ऐतवापुरस्य निसङ्गतेः ॐ यातेः त्रिविडुत्तमहस्ते बहुवते धनः मया अभिमान् विश्वतस्त्व मया पूजा परिपूजा उपरिदिदन्महेतिरस्माकं प्रणक्ति विश्वतः अतो य इति तीर्थवारे अस्मिन् निवेहितम् अवदन्ते अनुष्ठाकं सहसाख्य सते सते नितिर्य कल्याणं नासिकोणः सुमना भव नमस्तु आयुर्गाय दायनाथाय सुतवे उभाभ्यासते नमो बाहुभ्यासपधन्वने मानो महान्तं मानो वर्भगं मानो चन्दमुद मानो क्षितं मानो मदिवितरं मुदमातरं मानो प्रियामस्तु रुद्रदिशः ॐ मानस्तु केतमये मानो आयुषि मानो भूषु मानो अस्ये सूर्यदिशः मानो विरान् रुद्राधामिनोपति अभिसन्ददामि त्वा हवामहे ओमे सते निरते भागस्त्वं ऋतुस्व स्वाहाग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरासोभ्यः स्वाहा क्रमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासदभ्यः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सदभ्यः स्वाहा मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वामरुणनेत्रेभ्यो देवेभ्यः उदरासभ्यः स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्यः उपरिसदभ्यो ध्रुवस्वभ्यः स्वाहा ये देवाग्निनेत्राः पुरसदस्वेभ्यः स्वाहा ये देवाग्निनेत्राः दक्षिणं सदस्येभ्यः स्वाहा ये देवा विश्वदेवानेत्राः पश्चात्सदस्येभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्राः वरुणनेत्राः उत्तरसदस्येभ्यः स्वाहा ॐ नमस्ते हरसे सुजिते नमस्ते अशोजिते अन्यायस्य अस्मत् पन्तु हेलय माभवस्तुभ्यं शिवो भव ॐ नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते सैले नमस्ते भगवन् सूर्यतस्वः समीहते उन्नतं निर्ज्ञानाय इमाजनान्य दुष्माकन्तरं बभुव निहारेण पाप्लुता जलाप्राच्या सुतव पुरस्कारवन्ति विश्वकर्माय जिनेश्च देवादिसन्दर्भवम् द्वितीयः तृतीयः पिताजनितदोषज्ञानम् अपां गर्भं यददत् पुरीता ॐ वयं सूक्ष्मं प्रदे तव मना करोतु विभ्रतः प्रजावन्तः सदेवहि ॐ एतदे रुद्रभागः सहस्रांसाम्बिकाय स्वाहा एतदे रुद्रभागः आकुष्टे पशु ॐ अवरुद्रमदेवभ्य देवत्र्यम्बकं यथानोस्य संस्करद्यधानः श्रेयस्करद्यधानो व्यवसाय आयात् ॐ भेषजमसि भेषजं कविश्रु अश्वाय पुरुषाय भेषजं सुखं वैश्याय वैश्यै ॐ त्र्यम्बकं यामहे सुगन्धिं प्रतिवर्धनं उर्वारुकमिवन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिवन्धनान् मृत्योर्मामृतात् एतते रुद्रावतन्तो नन्दपुरमुजवतोऽसि अवतत्वधन्वा पिनाकावत्सः देवासा अहितन्नः शिवो अत्रिः ॐ आदिनां पार्वतो रक्षो अस्मानेतः नित्यं अमृतं वराय विश्वदेवा अवयन्यो तन्वानिमतु प्रदायामेन ॐ वाज्यं आदिनं द्रव्यं उपरुद्यते रक्ष्यामि पादे पादे भूयान् ॐ सविता प्रस्तादिभ्य आपो नन्तु तेन सुरिकाय स्वाय वर्तते ॐ विलाहुष्टं शिवतमः शिवनः सुमनः भव परमवृक्षमायुधनिदाय श्रीमदानाय विरागं प्रदागहि ॐ निगृहीतविरज नमस्ते भगवः
इस प्रकार रुद्राभिषेक हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद।